Okay, so again, Assalamualaikum and good morning. My name is Sudianti Awang. Okay, I'm from Faculty of Computing, UMP. I will teach computer programming, BCI 1103, semester 2, 2021-2022. So this section is section 3. Okay, make sure you are in the right section. Okay, section 3. Okay, so for this semester, okay, actually, this subject a little bit about the course synopsis for this subject. This subject is a fundamental element, okay, and feasibilities of computer programming to solve problems. Okay, so you will learn basic structure of computer programming, including variables, data type, input, output, statement function, array, string, there is no pointer, and then also about the files operations. Okay. And student will be taught on developing a program to solve general engineering problems, mathematical equations, as well as displaying the data in 2D or 3D graphics. Okay, so basically you going to learn computer programming. Okay, and then you will implement it in your area, in your program. Let's say you are from kejuruteraan awam, so you will implement this computer programming in kejuruteraan awam lah. Okay. Okay, for the course outcome, we have 3 course outcomes. Okay, the first one is CO1, which is you will to demonstrate the principle and concept of computer programming to solve problems with utilization of mathematics and science knowledge. Okay. CO2 is construct numerical knowledge in programming by solving problems. CO3 is illustrate solutions using appropriate digital tools and platform. Okay. Okay, and then this is very important, guys. You have take a look this one for the assessment. You're going to have basically 4 assessments, quizzes. You're going to have 4 quizzes. Quizzes will take 10%. Okay, and then for the test, the next assessment is test 25%. You will be tested based on chapter 1 until 8. And then here test 1 will be held on week 13. Okay, week 13, which is 3rd of June 2022, Friday, 8 p.m. online. So please make sure awak block this date. Okay, awak save date ni. So let's say lah, another lecturer said they want to do test pada 3rd June, kata tak boleh. Okay, sebab 3rd June computer programming dah nak buat test. Okay, so you have to remember lah, you have to take note this one, week 13, 3rd June 2022, Friday, 8 p.m, 8 malam, and online. Okay, kelas? Boleh? Boleh. Okay, so your test will be 25% only. Okay, and then you going to have assignment. Okay, assignment pun 25%, 25%. So you going to submit assignment on week bukan week 8, week 7 actually. Okay, on week 7. Okay, and then project is your final assessment is project, which is 40%. All chapters you will submit this project on week 15. Okay, selepas habis minggu study tu, minggu belajar, and then you going to have a study week kan, study week tu. So during this study week lah you will submit this one. Okay, for this subject, passing grade dia adalah D. Okay, passing grade dia adalah D, which is 40%. Okay, is there any question? Clear about assessment? Yeah, madam. Okay, good. So next, we move to the next. Okay, this is rules. Okay, no reassessment is allowed kecuali awak ada valid evidence. Contohnya MC ke, masuk hospital ke, ataupun ada kematian ke. So bagi saya evidence tu dan saya boleh buat reassessment lah. Kalau misal kata
minggu tu ada quiz, awak tak dapat ambil quiz. So, awak nak ambil semula quiz. So, kita boleh bagilah with a valid evidence. Okay. And then, 5 working days is maximum period of time will be allowed for any comment once any assessment mark is released. So, contohnya minggu ni saya release mark. So, awak ada 5 working days untuk awak complain pada saya lah. Mark awak terlalu tinggi ke, awak rasa tidak sepatutnya mark saya tinggi macam tu. So, awak boleh complain kat saya. Mungkin saya silap marking. So, awak boleh bagi tahu dalam 5 working days tu. Kalau markah awak rasa macam ada sikit sangat ni, saya dah buat banyak ni, sebab dalam assessment normally we will give a rubric kan. Kita akan bagi rubric. So, awak akan buat assessment berdasarkan rubric. Let's say lah awak rasa macam awak dah follow semua rubric tapi markah awak still dapat rendah. So, awak boleh complain pada saya dalam tempoh 5 hari tersebut. Okay. And then those who come after attendance verification is assumed absence. Okay. Okay. Attendance ni saya akan ambil setiap habis sesi online kita lah. Saya akan minta awak recordkan attendance awak dalam Google Form. Okay. Dan semua tu ada di dalam WhatsApp. Okay. Okay, all announcement will be only informed through WhatsApp and Kalam. So, you have to be alert lah dengan WhatsApp dan juga Kalam. Kena bacalah WhatsApp tu, okay? Dan kalau boleh, kalau awak ada soalan yang agak banyak, agak panjang, so just personal WhatsApp. Jangan tulis dalam WhatsApp group, okay? Sebab nanti takut kawan-kawan dia terlepas apa-apa announcement yang penting dalam WhatsApp, okay? Okay, so those who did not join the official WhatsApp group is not an excuse. So, semua orang wajib join WhatsApp group tu lah. Okay, lagi cepat. Dan juga dalam Kalam memang kita ada lah. Kita ada letak lah announcement. Okay, so this is planning. Okay, kita tengok sedikit. So, you going to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapters. Okay. So, the first chapter is about introduction to computer programming. Second, about computer programming language. Third, about input and output statement. Fourth, about operation statement. Next is selection statement, repetitive statement, function, array, computer programming in solving application, and also the this one is about file. Okay, chapter 9 is actually about file operation. And then the last one is about data visualization and GUI. Okay. So, saya nak tanya, before this, ada tak any of you have pernah belajar lah programming? Ada tak? Ada. Okay, good. Yang lain-lain, kebanyakannya, okay. Contohnya Faris. Faris belajar language apa sebelum ni? C++. Oh, C++. Okay. Siapa tadi angkat tangan? Saya tak sempat baca nama. Luo, ke siapa tadi? Liu. Liu belajar subjek programming language apa? Liu when diploma programming C. Okay. Siapa lagi yang pernah ambil? So, pernah tak you all, ada tak yang pernah belajar Python? Aiman Zaidin, Amelin Othman, pernah belajar programming? Tak pernah Okay. Okay, so for this subject is actually we going to learn Python. Okay, so for those yang dah pernah belajar C++ ke C ke, bila dia belajar Python, dia akan rasa macam senangnya. Memang. Okay, Python very easy. Okay, so don't worry. Okay, so we take a look here. This is our planning. Kalau ada perubahan, kita akan bagi tahu nantilah. Quiz 1 kita akan buat pada week 3. Okay, which is 2.5%. Okay, dan juga pada week 3 tu, kita akan cuba bagi ke awak assignment question dan juga project question. Okay. Kemudian, quiz 2 kita akan buat pada week 5. Okay. Kemudian, assignment submission pada week 7. Okay. Kemudian, quiz 3 kita akan cuba buat pada week 8.
Okay, test memang setakat ni kita dah firm will do test pada week 13 which is 3/6 lah, 3rd of June. Okay. Kemudian kita akan ada quiz 4 pada week 10. Okay. Kemudian kita akan ada project submission and presentation lah. Okay. Okay, so please mark this important dates lah. Okay. Important weeks lah sebenarnya. Okay. Okay, so as I mentioned before, in this subject, you're going to do the coding or programming using Python. Okay. So first, you need to install the Python. How to install the Python? You just follow these steps. Okay. First, okay, how to install the Python? Okay, in this case, we're going to use IDE, which is tools to code your programming. The IDE that we're going to use is Tony. The name is Tony. So how install Tony? How to install Tony? You go to this website, https semicolon ke? No. Backslash ni tony.org. Okay. Okay, so you go to this website and then download based on your platform. If your platform is Windows, you choose Windows. If your platform is Mac, so you choose Mac here. Okay. And then just follow the instruction until you finish install it in your computer. Okay. Follow je instruction tu. Kemudian, okay, ini saya ada tunjuk juga video how to install. Okay, kalau tengok kat sini, saya pergi kepada Tony. Okay. So, macam saya Windows, so saya choose Windows. Save files. Okay. So, dalam Tony ni dia dah letak the latest the latest Python. Saya rasa saya kena tutup lah kamera saya, internet slow. Saya tutup kamera saya, okay. Okay, so awak follow je instruction tu. Okay. Okay, just follow the instruction. Next, install. Okay. Okay, so dah finish. Okay. So awak boleh tengok lah dekat situ, awak ada Tony nanti. Awak type je kat situ Tony. So dia keluar Tony. Search Tony. So this is Tony. Okay, so this is Tony. Okay. So let's say you're going to do the programming here. Just create new, click new file. Okay, let's say here I put the print. Hi, I have installed Tony. Okay. Okay. Okay, so when you want to run, it's actually you need to save first. Okay, so okay, here for this class, I want you to make sure you create one folder in your computer. You create one folder for BCI 1103. So any coding that you will do, you will save in that folder. Okay, so senang untuk awak rujuk. Okay. So in this case, I save in my folder name is code. Okay, so I save that one. I save my code. So when I run, it will appear in this in here. Okay. Okay.
Okay, so now I'm going to show to you a little bit about the Tony. Okay. Okay. So here, when you install Tony, when you want to write the code, you will write here. Okay. Dekat sini kita panggil dia sebagai editor. Okay, editor code untuk kita codekan kita punya coding lah. And then here shell. Shell ni adalah here, dia akan tunjuk output yang keluar. Okay, kalau perasan tadi kan, when we run here, dia akan keluar dekat sini. Hi, I have installed Tony. I can do my Python code now. Happy coding. So this is we call as a output, as an output. So output that we code based on this coding will be displayed in this shell. Dekat shell ni dia akan keluar. Okay. Kemudian yang dekat sini pula adalah untuk kita tengok lah kalau kita ada variables apa. Lepas tu tab seterusnya untuk tengok helps dan juga notes. Kita boleh buat notes dekat situ. Okay. So this is basic Tony lah. Okay. Okay, so this is the group WhatsApp. So please promote lah pada kawan-kawan yang lain yang belum masuk. Okay, so sekarang awak nak install Tony ke kita nak proceed to the next chapter ataupun awak nak install Tony dulu? Install Tony. Install Tony Okay, so sekarang saya bagi masa dalam 10 minit untuk install Tony. Okay, install sekarang. Okay, so for the first chapter is chapter 1 and 2. Okay, chapter 1 and 2 is about introduction to computer programming and also computer programming language. Okay, so the outcome for this chapters adalah you will know basic information about computer programming. Okay, you will get familiar with algorithms, pseudocode and flowchart. Okay. And you will know computer programming language. Okay. So, yang ni kenal tak siapa ni? Kenal tak siapa ni? Steve Jobs. Steve Jobs kan? Okay. Mendiang Steve Jobs. Okay. So, Steve Jobs kata everybody in this country should learn to program a computer because it teach you how to think. Okay. So, memang computer programming ni sekarang semua bidang kena buat. At least yang simple-simple. Tapi bila yang melibatkan lebih hardcore punya programming tu memang orang bidang sains kom lah. Tapi kalau yang setakat simple-simple tu memang sebaiknya semua orang kena belajar lah. Okay. So, programming isn't about what you know. Tapi dia adalah about what you can figure out. Okay. So, you have problem. So, you kena figure out how to code it. Okay. So, itulah programming. Okay. So, computer programs known as software are instruction to the computer. Sebab dia, komputer ni kita tahu dia memang terror komputer. Tapi, dia takkan terror tanpa kita. Okay, dia takkan tahu tanpa kita. So, we need to instruct the computer how to do that, how to do this. So, how to instruct it is by using programming. Okay. So, a little bit history about programming. Programming began in 1940s using memory address and machine code directly. Okay. So, kalau awak nak tahu, programming dulu mula-mula bukanlah dibuat. Ramai programmer adalah wanita. Okay. Dia tidak macam sekarang dah. Dulu ramai programmer wanita. Kerana programming dulu menggunakan machine code yang sangat complicated. So, wanita ni dia lebih bijak menghandle perkara-perkara yang complicated. So that's why dulu kebanyakan programmer adalah wanita lah. Okay, kalau awak ada masa awak boleh Google. Okay, dalam zaman-zaman dulu 1940 dulu awak boleh tengok lah. Programmer memang ramai perempuan duduk dekat mesin, dia duduk main dengan code. Okay. Okay. So older programs were monolithic, which is run from beginning to end. Okay. And then programs are written using programming language lah. Dia ada programming language dia. Kemudian newer programs contain modules that can be combined to form programs. Okay. So dia ada banyak program biasanya dan dalam bentuk modul kita combine and then kita can come out dengan satu program lah ataupun beberapa programs. Okay.
Okay, so this is basic yang saya cakap dulu. Zaman-zaman dulu, dia first ada machine language. Kemudian dia ada assembly language. Kemudian sekarang kita ada high level language. Okay, high level language ni lah yang kalau zaman saya belajar dulu, saya bermula dengan Pascal. Okay, Pascal. Saya bermula belajar dengan Pascal. Sebelum tu ada lagi Turbo. Tapi Turbo ni saya belajar sekejap je. Saya tak belajar banyak sangat. Pascal yang saya banyak guna. Kemudian lepas Pascal dia ada, saya belajar C. Lepas tu C++. Ni geng dia lah ni. Lepas tu ada Java. Okay. Kemudian sekarang ada Python lah. Yang kita belajar adalah Python. So ini kita panggil sebagai high level language. Okay. Cuma kalau C dengan C++ ni dia masih lagi, walaupun dia lama, dia masih lagi valid sampai sekarang sebab banyak mesin menggunakan C dan C++. Okay. Mesin yang operate something dekat dalam kilang ke apa ke, dia still lagi pakai C ataupun C++. Okay. So Python ni dia lebih kepada bahasa yang lebih mudah lah untuk difahami. Okay. Okay, so this is example. Kalau dalam machine language tu, yang ni lah 10 bla 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 ni yang dalam bentuk binary tu. Kemudian assembly language yang dalam bentuk ASCII. Okay, kalau pernah belajar ASCII code semua tu kan. Okay, tu assembly language. Saya belajar assembly language dulu, memang sangat susah. Okay, tapi kalau tak silap saya, assembly language ni masih lagi digunakan di negara-negara Eropah. Macam France masih lagi pakai assembly language. Okay. Okay, yang ni yang contoh saya tunjuk tadi lah. Ada COBOL, ada Fortran, ada Basic, ada Pascal, ada ADA, ada C, Visual Basic, Delphi. Delphi ni dia sama Pascal. Okay, dia duduk dalam tu. Okay. Kemudian ada C++, ada Java, and then ada Python. So kita akan belajar Python untuk subjek ini. Okay. So, siapa yang dah pernah belajar C dengan C++, dia beruntunglah dia dapat a new language untuk subjek ni. Okay. Okay. Kemudian, to do the computer programming, you need to know about the algorithm, the pseudocode and the flowchart. Okay. So, what is algorithm? Algorithm is list of instructions and rules that computer needs to do to complete a task. Okay. So in algorithm, basically we can transform it into pseudocode or flowchart ataupun both, kedua-duanya. Okay. So what is pseudocode? Pseudocode is a plain language description of the steps in an algorithm. Okay. So what is flowchart? Flowchart adalah diagram that depicts a process, system or computer algorithm. Cuma for this subject, sebab awak bukan ambil science com, so saya okey je kalau awak just nak pakai flowchart. Okay, nak pakai flowchart saja pun saya dah okey je. Okay, saya terima. Okay. Okay. Okay, so contohnya, okay, kita tengok contoh. Task given, write an algorithm to calculate an area based on given width and length. Okay, the area is width multiply with length. Okay, so dalam pseudocode kita boleh buat macam ni. Sebab pseudocode tadi kita kata it is a plain language. Okay, so dalam pseudocode kita ada input. Apakah input kita? So our input is a width and a length. Okay, based on this task ni kita nak ada width and length. So kita punya input adalah width and length. And then apa proses? Kita calculate the area by multiplying the width and length. Okay, and then what is the next process? We will print out the area that we have calculated here. So we will print out it. Okay, so what is the output? Output kita adalah area. Okay, so basically in programming, you all kena tahu, kena define lah apa itu input. Okay, dia ada 3 perkara penting ni. Kita panggil sebagai IPO. IPO, apakah input, apakah proses, and apakah outputnya. Okay, so basically input, kita nak keluarkan output. So how to
keluarkan output ni. So based on the process. Okay. So this is the basic basic terms yang kita kena tahu dulu sebelum kita buat coding. Okay. Okay, the next example. Contohnya kat sini task dia adalah write an algorithm to determine a student's final grade and indicate whether it pass or fail. Okay. The final grade is calculated based on the average of 4 marks. Okay. So the average mark is below, if average mark is below than 50, the grade is fail, and kalau more than 50 and above, kita kata dia pass. Okay. So sudokod kita buat macam ni. Okay. Sorry, yang ini saya tak ubah ni. So sepatutnya apakah input kita dekat sini? Kelas. What is the input? Marks. Marks, yes. Marks. Inputnya adalah marks. Okay. 4 marks tu. Okay. Ini yang 4 marks ni. Kemudian kita pun calculate lah dekat sini kan. So kita calculate average dia. Kita get the average. Okay. Kita get the average. Average macam mana? Kita kena letak lah. And then we will print out the kita dah dapat average, kita kena buat ni. If average mark is below than 50, grade is fail. Kalau no, grade is pass. Okay. So and then after that we will print the grade marks, the grade tu. Okay, final grade. Okay. So our output here is final grade. Okay. 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 So that one is algorithm. So now this is flowchart. Okay. So kalau dalam case tadi we want to calculate an area based on width and length. Kemudian kita akan calculate area tu by width multiply length. So this is our flowchart. Bila dalam flowchart dia kena ada start and end. So this is start. So when we start, we ask user to enter width and length. So bila input, ini dia punya diagram dia. Okay, bentuk macam ni. Okay. So bila input. Okay, so ini adalah untuk input the data. So that's why macam ni. Kemudian yang ini bentuk macam ni adalah untuk proses. So our process here is to calculate area. Area equal to width time length. Okay. So kemudian kita akan outputkan dia. Kita akan print area. So print pun sama. Dia dalam bentuk macam ni. So any input and output, bentuk dia mesti macam ni. Okay. Okay. Kalau proses macam ni. Proses macam ni. Okay. Okay. So after that, done. End. We end here. Okay. So ini adalah flowchart. Okay. Okay. So for the flowchart, flowchart is actually symbols that represent certain meaning. So here, ini adalah untuk simbol begin and end. Okay. Ini adalah parallelogram ni adalah denote input and output actually. Okay. And then rectangle is process. Okay. Contohnya addition ke, subtraction ke, division ke. Diamond is decision. Okay. Branch. Okay. And then here also the output sama yang macam ni. Okay. Kemudian wajib ada flow line dia. Arrow dia wajib ada. Kena ada benda ni. Kalau tak ada arrow ni, tak betul lah kita punya flow dia. Kita punya flow chart dia. Okay. So this is the symbols that you're going to use in flow chart. Okay. So for the computer programming language, as I mentioned before, you're going to use Python. And you're going to code the Python in IDE, which is Tony. So script to write the code, what you have to do is you have a script which is to write your code, and you have shell to execute the written code, and then you have variable to view variables name and value. Script di sini adalah editor tu lah, editor script tu. Okay, yang ni. Macam saya tunjuk tadi lah. Okay, so you have here Python script to write the code here. Okay. And then you have shell to run your input and output here.
And then you have the editor here as well. Editor for variables, help, and also notes. Okay. 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 Steps to do Python code in Tony. Step 1, create new file. Click file, new, name your file. Okay. So now I want you to follow this step. Okay. So saya bagi awak 2 minutes to follow this step. Okay. Buat sekarang. Okay. So bila saya dah save my file tadi, dia ada hello world kat situ. So saya pun bolehlah coding kan apa yang ada dalam ni. Hello print, welcome to computer programming. Okay. Print. Okay, cuba awak tengok kat sini Bila kita buat coding, sebab dia coding ni dia ada syntax kan. Untuk mengelakkan you tersalah syntax apa ke, you buat macam ni. Print. Apa-apa syntax yang contohnya dalam case ni, syntax ni hello. Lepas tu dia ada bracket ni kan. Okay, bracket 2 ni terus buat. Macam tu. Supaya awak tak tertinggal. Kalau awak buat satu-satu, takut tertinggal. Bila tertinggal ada error nanti. Okay. Cuma dalam Tony ni, kalau bila buat coding, bila dia ada highlight macam ni kan, highlighted warna macam ni, maksudnya akan ada error. So kalau dia tak ada, dia dah hilang warna highlighted tu, maksudnya betul dah. Awak punya syntax adalah betul. Okay. So hello. Saya letak kat sini hello world. Okay, print. Ke dalam tu. Welcome to computer programming class. Okay. Okay. Okay, cuba perhatikan kat sini. Print ni adalah syntax dia lah. Maksudnya, syntax print ni adalah kita nak print apa? Kita nak print hello world. Okay. So, the next one is, the next line, kita nak print apa? Kita nak print welcome to computer class. Computer programming class. Okay. So, itu maksud syntax ni. Okay. So, bila dah siap tu, kita pun run. Klik kat sini. Ni kat atas tu kan, dia ada simbol tu. Run. So, dia akan keluar kat sini. Hello world. Oh, salah eja world. Hello world, welcome to computer programming class. Okay. Boleh buat? Cuba buat sekarang. Okay, settle yang ni. Semua orang dah dapat, dah berjaya buat. Next adalah, kita dah run. Okay, so kita dah ada keluar yang ini. So, output akan keluar dekat shell tu. Okay, so sekarang saya nak you all buat yang ni. Input width, length. Kita dapatkan input width and length, dan kita dapatkan proses, kita calculate area equal to width times length. Kemudian kita akan print area dia. Okay. Jom kita buat sama-sama yang ni. Okay, awak buka awak punya coding tu. Okay. Create new. Dah create new class. Okay. Kalau dekat shell ni, kan dia banyak tadi kan, awak run tadi, dia banyak keluar. Awak boleh ni, right click dalam shell. Pilih clear. Okay. Okay tak? Dapat, madam, dapat. Okay, good. So, dalam new file ni, sekarang saya nak buat yang ini. Kita nak buat apa benda ni area kita nak calculate area. Okay. So saya save dulu nama. So saya nak create nak calculate area. Contohnya saya letak nama calculate area. Okay. Okay. So dia keluar kat atas itu calculate area. Okay. So sekarang kita go to the here lah pseudocode kita ni. First, kita kena dapatkan input width and length. Okay. So, first kita kena dapatkan input width and length. So, caranya adalah kita kena coding lah untuk dapatkan input width and length tu. Okay. Ni saya tunjuk contoh je dulu. Dia ada banyak. Kita tengok kat sini terus lah. Okay. Width and length. Okay.
So kita akan dapatkan width WTH to calculate area based on width and length. Okey. Okey kelas, tengok kat sini bila saya tulis to calculate area based on width and length, dia akan keluar warna macam ni sebab saya letak dia di dalam hashtag. Okey. Okey, dalam Python, hashtag macam ini bermaksud kita dia adalah komen. Okey, dia adalah komen ataupun notes untuk kita di mana compiler takkan compile ayat ni. Okey, saya lupa bagi tahu. Dalam coding dia ada compiler. Bila kita type ni kan, contohnya kita type ini hello world, print welcome to computer class. Bila kita run ni, apa yang berlaku adalah compiler di dalam programming tu akan compile statement kita ni. Dia akan compile statement kita ni dan dia akan keluarkan output ini. Okey? Itu maksudnya. Okey. So, kalau saya buat dalam hashtag ni, okey, this statement in hashtag dan dia akan keluar dalam bentuk kelabu macam ni, grey area macam ni. So, ini maksudnya compiler takkan compile this statement. Okey? Benda ni adalah komen untuk kita sahaja, untuk kita faham coding kita ni untuk apa sebenarnya. Okay. Okay, so first kita kena dapatkan width dia. TH, okay. Ini nama yang kita nak lah. Lepas tu, ini syntax dia. Input. Okay. Lepas tu, enter width, enter length. Enter width. Okay. Tak payah copy lah. Satu-satu saya tulis. Length GTH. Go to eval. Input. Okay. Enter length TH. Okay. Okay. So ini adalah syntax untuk input. Input, nak input apa? Ini arahan. Okay, because we know that anything yang inside this quote ni, this quote adalah untuk kita display. So means that here kita nak bagi arahan. We will give a instruction to the user to enter width. Next to enter length. Okay. So, ini adalah syntax dia. Syntax untuk input data. Okay. Eval ni, kenapa saya letak eval ni? Eval ni function. Eval ni sebab saya nak automatickan bila user masuk data, dia automatically convert ke dalam integer. Sebab width and length dia kena dalam integer. Okay. Sebab dia macam ni. Tony ni, dia tak sama macam C. Kalau C, kita yang bagi tahu. Okay. Width tu mesti dalam integer. Okay, length mesti dalam integer. Kalau dalam C kita letak kat sini kan, integer width. Betul tak? Siapa yang pernah ambil C? Integer length. Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi dalam Python tak ada. Dalam Python kita tak ada macam ni. So, dalam Python any input dia dalam bentuk string. Okay? Input dia dalam bentuk string. So, kalau kita nak input tu mesti integer. So, kita boleh guna function eval. Eval ni adalah untuk convert ke dalam bentuk integer. Okay. Boleh juga awak nak letak integer direct. Okay. So, ni saya just nak letak lah. Saya nak tunjuk kat awak. Eval ni kenapa? Nanti awak kena cari apa beza eval dengan integer. Okay. So, dalam case ni saya letak function eval supaya any data yang user masukkan dia akan convert ke dalam bentuk integer. Okay. Okay. Faham setakat ni? Faham je. Okay, good. So now, kalau ikut pseudocode kita, lepas kita dah masuk width and length, we need to calculate area. Area equal to width times length. So, kita terus letak kat sini. Area equal to width times length. GTH. Okay. Okay. Ingat dia kena nama dia kena sama.
Kalau kat sini nama awak width, kat sini pun kena width. Jangan pula dekat sini letak nama HT. Memang dia takkan jumpa. Okay. Dia kena sama. Kalau kat sini length LENGTH, kat sini pun kena LENGTH. Jangan pula kat sini tersilap tulis. Lepas tu mulalah menggelabah. Ada error, tak tahu nak cari kat mana. So dia kena tengok yang tu. Okay, kena perhatikan betul-betul nama awak. Okay. So sekarang kita dah calculate area. Area equal to area width times length. So sekarang yang proses ni kita dah buat. So sekarang kita nak printkan our output. Print area. So kita print je lah. Print. Area is berapa? Area. Okay, area is, kita nak keluarkan dekat sini. Bila dia keluar area is, dan kita nak keluarkan area ni, value area. So kita pun syntax dia macam ni. Lepas habis apa yang kita nak display, kita komakan dia, koma, and then kita letak nama variables kita. Nama variable yang kita nak print out kan adalah area. So kita letak kat sini, area. Okay, so dia akan keluarlah value nanti. Okay, jom saya tunjuk output dia. Kalau kita run, okay, enter width. Dia tanya yang ni, enter width. So saya masukkan width, contohnya 3. Okay, enter length. Yang ini pula dia buat, enter length. So let's say saya letak 4. Okay, so dia akan calculate area is 12. 3 times 4, 12. Okay, faham? Faham tak kelas? Okay. So sekarang bila buat coding, yang paling penting, the most important is you need to debug. Okay. Supaya awak faham dia buat macam mana. Okay. Because in coding, dia akan buat line by line. So saya tunjuk cara how to debug. Okay. Okay. How to debug, awak pergi ke sini. Sebelah run ni, this is run kan? Run, sebelah dia ada debug yang gambar kumbang tu. Okay, debug. Klik debug. Okay. Okay, bila awak klik debug, awak tengok dia letak kat sini. Cursor warna kuning ni dekat sini. Dekat first line ni. Dekat line number 3. Means that our compiler now is at this instruction lah. Dekat coding ni. Okay. So, bila awak nak pergi seterusnya, awak boleh ambil sama ada step over ataupun step into. Kalau step into, dia lebih detail. Okay. Tengok Okay, kalau step into, dia akan pergi salah satu. What is the next thing that compiler do is, they go to here. Eval, input, enter width. Okay, kalau awak step into lagi, dia pergi ke input, enter width. Kalau step into lagi, dia akan buat enter width tu. Dia akan print out enter width. So, kalau tengok kat sini, dia keluar enter width. Okay. Okay, so sekarang dekat enter width ni dia minta kita masukkan data. So, saya masukkan 3. Enter. Okay. Kalau tengok kat sini 3. Okay, this is, okay, sekarang ni yang ini kan, dia letak 3 dalam quote macam tu. Okay, single quote tu. Means that this is string. Okay. Means that masa kita masukkan value 3, Python akan terima as string. Okay. So, bila awak guna eval tu, dia akan convert ke integer. Dah tak ada dah quote tu. Perasan tak? Perasan? Okay. Awak, you all nampak tak? Dia dah tak ada dah quote 3 tadi. Nampak. Okay. So, sekarang dia dah convert ke dalam integer. Okay. So, awak kalau step into lagi, dekat sini. Dekat variable ni, awak boleh nampak. So, your variable name adalah width. Kita punya nama tadi width. Value dia adalah 3. Okay. Okay. Now, bila dia dah selesai line number 3, it move to the line number 4. So, kita step into lagi. Okay. Dia buat perkara yang sama. Go. Enter length. Okay. So, dia keluar enter length kat situ. So, saya masukkan 4. Okay. Okay, so again, 4 ni dalam bentuk string. That's why dia ada quote tu dalam bentuk string. Kemudian, bila kita guna function eval ni, dia akan convert 4 kepada integer. So, 4 sekarang dah jadi integer.
So now we have length. Tengok kat sini. Length, name variable kita length, value adalah 4. Okay. So kita dah selesai line number 4. So move to the next line, which is line number 6. Okay, so untuk line number 6, apa yang kita akan buat adalah yang inilah. Okay, awak perhati betul-betul apa yang dia akan buat. Okay, dia ada area equal to width time length. So apa yang compiler akan buat adalah dia akan ambil width, which is 3. Okay. Kemudian dia akan ambil length, which is 4. Kemudian dia akan darab. Okay, dia akan multiply it. Kemudian dia akan dapatlah area, which is 12. Okay, so kita dapat kat sini area, variable name area, value adalah 12. So kita akan print kat sini. Area is, okay, area dia ambil value ni 12. So dia akan print out kan yang ni. So dia keluarlah dekat sini. Okay, faham? Itu penting debug. Okay, faham? Madam, macam mana? Madam, Ya. nak tanya. Macam mana kita nak buat debug tadi? Nak buat debug. Okay, sekali lagi tengok kelas. Debug. Okay, pergi dekat sini. Debug. Sebelah run. Alright. Okay, klik debug. Dia automatically akan pergi pada line yang pertama dalam coding kita. Okay, so bila kita nak debug tu, tadi saya tunjuk step into. Kalau saya buat step over, dia akan pergi direct line by line. Dia tak akan pergi detail dalam each line tu. Dia akan pergi direct macam tu. 3. Lepas tu saya step over lagi. 4 saya masuk. Saya step over lagi. Saya terus dapat macam tu. Okay. Kalau nak buat debug yang stop. Okay. Kalau awak debug, dia terus kat sini. Okay, awak boleh ambil step into ataupun step over. Kalau step into means that for each line tu dia akan pergi detail untuk setiap syntax. Kalau step over tu dia akan buat sekaligus untuk satu line. Okay. Kalau step into dia akan pergi satu-satu macam ni. Okay. Okay. Dia akan bagi satu-satu lah. Kalau step into ni, awak akan nampak satu persatu apa yang dia buat. Okay. Okay. Faham? Faham kelas? Faham, cikgu. Faham Okay, good. So, semua orang faham Boleh kelas? Sebab debug is very important. Especially bila awak ada error lah. Sangat penting. Okay, kelas? Boleh? Boleh, madam. Okay. Okay, so now kita dah selesai yang ni. Okay, so ni sikit lagi lah saya bagi tahu sikit teori dia. So, we cannot see the process on computer screen because the processes occur in computer memory and CPU, which is the brain of computer. So we can see the variables names and the value that have been executed. Macam saya tunjuk masa debug tadi. Program execution is ended when there is no more code after the last line. Okay. Okay. So as a summary, computer programs contain codes of instruction to telling computer what to do. The instructions are written by you as the programmer. You as the programmer, which is a person writing computer codes. Okay. The written instruction code are stored in files computer system. So it is executed, start doing all the action when you open or execute the program in computer system. Okay. Basically apa yang saya tunjuk tadi itulah. Okay. So how a general concept in programming. Okay. How to write script to solve the problem. First, you must do step by step in flowchart and or pseudocode. Dalam kelas ni saya terima buat flowchart sahaja pun dah okey. Okay, and then the step must be based on the logic to solve the problem. The logic will be in syntax and semantic logic. Okay, syntax tu yang tadi, syntax logic tu yang tadi, yang kita ada
print apa-apa tu kan. Okey. Kalau semantic logic ni dia kena logik awak. How you susun your process tu. Itu dia punya logik lah. Okey. Syntax, how valid instruction are written in a programming. Contohnya yang print, lepas tu ada bracket ni, kemudian ada apa tu? Ada code ni. Okey, yang ini dipanggil syntax lah. Semantic ni set of rules that determine the instruction meaning in programming language. Contohnya to calculate, macam mana untuk calculate area. So that one is semantic syntax. Okay. So you need to have the width and length value. You cannot write the area calculation before having the values. Okay. So kalau nak calculate area, mesti ada width and length. Tak boleh tiba-tiba dalam coding awak letak area dulu. Area equal to width and length. Dekat bawah baru minta user masukkan input width, input length. Memang tak boleh. Memang takkan jadi. Okay. Okay. So, general concept lagi. Identifiers to name variable yang saya tunjuk tadi kan. Width dengan length tu kita panggil as a identifier. So, kita namekan dia. Variables kita tu kita kena namakan dia lah. Macam manusia jugalah, bila lahir we need to name it. Okay. So similar with the identifier, we need to name the variables. Okay. Okay, identifier ni can be formed by combining letters, digits and underscore. Okay. And then dia adalah case sensitive. Okay. There are two categories of identifier, standard and user defined. Okay. So, for the standard, ni standard identifier. Print, if, else, continue, true, false, while, break and many more. Means that, standard identifier ni means that Python keywords. Okay. Python dah pilih dah nama tu. Okay. Already have in Python, so awak tak boleh guna balik as your identifier. Okay. So, dia ada specific meaning, specific function and instruction. Okay, kalau yang standard ni. Okay, kalau contohnya print, dia function dia adalah untuk print out. Kalau if ni function dia adalah untuk buat condition. Okay, kalau while function dia adalah untuk buat looping. Kalau break function dia adalah untuk stop. Okay, so dia ada specific meaning. Means that standard identifier is keywords for in Python, which is we cannot use it as our user-defined identifier. Okay? Okay, for user-defined identifier, programmer, which is you, can define it. Okay? Contohnya tadi, yang macam kita buat tadi, ada width, ada length, ada area. And then you can have first name, last name, and many more. Okay? Many more identifier that you want to name it, as long as it is not in the standard identifier. Okay. Dan dia ada rules dia. To do the user defined identifier, dia ada rules dia. Rulesnya adalah variable can be combination of letters in lowercase a to z, or uppercase macam ni, or digit 0 to 9 and or an underscore. Awak boleh ada yang ni. Okay. Contohnya, my class. Saya buat combination. My, C huruf besar, class. And then saya buat nama saya yang ni pula. var underscore 1. And kalau saya ada my variables, name, print underscore this underscore to underscore screen. Okay. So, semua contoh ni adalah valid example. Okay. Kemudian, rules yang kedua, variable user-defined variables or user-defined identifier cannot start with digit. Contohnya, one var. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Dia akan ada error nanti. Okay? And then, of course, again, cannot use the Python keywords. Tak boleh guna Python keywords. Okay? Cannot use special symbols. Macam ni, tak boleh. Simbol ni tak boleh, tidak boleh digunakan dalam user-defined identifiers. Okay. And then it must be meaningful. Contohnya first underscore name, not nm. Okay. Kalau first underscore name kita faham. Okay, ini untuk first name. Kalau nm ni could be anything. Okay. Satu lagi, saya lupa letak dah ni. Dia tak boleh macam ni.
Contohnya awak nak buat my class ni kan. Awak buat macam ni. My ada space class. Tak boleh. Okay. Sebab dia bila compiler baca, dia tak baca ini sebagai satu, dia tak baca ini sebagai satu identifier. Okay. Dia akan baca sebagai dua identifier. Satu untuk my, satu untuk class. Sebab kita ada space kat sini. So that's why kita boleh buat sama ada my underscore class. Okay. So bila awak ada underscore ni, dia akan jadi one identifier, one variable. Ataupun kita boleh buat macam ni lah, my class ni. Okay. Faham? So contoh yang kedua, yang ni juga. Var. Awak tak boleh buat var space one. Tak boleh. Okay. So this is also invalid. Okay. Boleh kelas? Faham? Faham kelas? Faham. Faham Faham, madam. Okay, good. Okay, so next. Okay, next we move to arithmetic operators. This arithmetic operators ni memang awak akan widely used dalam coding. Okay, so plus is to add to operand. Okay, plus lah. Minus for subtract. Asterisk ni for multiply. Yang ni backslash ni untuk bahagi, divide. Okay. So yang ini adalah modulus, remainder of the division left operand by right. Okay. Modulus lah. Okay. Kemudian yang ni floor division. Lepas tu double asterisk ni adalah exponent. Okay. So basically awak akan banyak pakai yang ni lah. Okay. Yang ni. Okay. Okay. Okay, yang ini dah. Okay, jom kita tengok. Let's analyze the program. Okay. We have value 1. Okay, kalau perhati kat sini, my identifier kita, name dia adalah value underscore 1. So, yang ini valid lah. Kalau awak buat value space 1, jadi invalid. Value underscore 1, apa yang kita nak buat adalah kita nak minta user enter the first value. Value underscore 2, we want us user to enter the second value. And then after that, we will calculate the total. Total equal to value 1 plus value 2. And then after that, we will print the total value here. Okay. Okay. So here, what if in this case, user masukkan, okay, sorry, this one plus, tak ada masalah. Okay, so here, kalau negatif, okay, sorry, bukan negatif, kalau tolak, okay, if we have here, we ask user to enter the first value, we ask user to enter the second value, and then we put into the variable here. Okay, we put into the variable here, value 1 and value 2, and then here we have total equal to value 1 minus value 2. Okay, so dalam kes ni kita nak cari difference. Okay, we want to find a difference. Okay, let's say we want to find difference between, let's say user enter first value is 40, second value is 20. So when we subtract, we will get the difference is 20. Betul kan? Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Difference Betul, dia kan? betul. Sekarang kita nak cari beza. To find the difference. So kita dapatlah 20. But what if the first value user masuk 40. The second value user masuk 90. Okay? So memanglah bila kita guna this function, sorry, not this function, this calculation, 40 minus 90, kita akan dapat negative 50. Tak betul kan? Sebab difference dia tak ada value negatif. Betul tak? Betul tak kelas? So macam mana kita nak buat? Nak make sure dia keluar dalam bentuk 50, bukannya negative 50. Value 2 tu kita letak yang first, value 1 tu kita letak kemudian. Value 2 minus value 1 lah maksudnya. Kalau nanti kalau value 2 20, value 1 40, negatif juga. Macam mana?
Dia kena ada apa? Ada dalam matematik math mod rasanya. Ada kan? Modulus. 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 Modulus ke apa? Modulus ke apa? Modulus. Modulus simbol dia macam modulus. Modulus. Modulus remainder of the division. Modulus baki kan? Tak apa. Apa value dia kita panggil kalau kita tak nak ada negatif? Apa nama value yang kita panggil dalam matematik? Modulus pun betul juga, cuma dalam coding modulus ni yang inilah. Okey, kita nak dapatkan remainder. Okey. Kalau dalam matematik ada satu lagi nama dia. Apa dia? Integers. No. Dalam matematik. Whole number. Ha? Whole number. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Whole number. Whole number. Ada satu lagi lah. You all ni biasa orang akan sebut dengan modulus. Apa? Oh, modulus. Ha? Absolute. Absolute value. Absolute value. Ingat tak? Ingat tak? Absolute value. Oh. Okay. So, nanti bila awak try this coding, awak cari dalam Python how to do absolute value. Okay. So, awak letaklah dekat sini. Awak keluarkan value, awak masukkan function absolute dekat sini. Dekat sini. So, nanti dia akan keluar positif. Okay. Nanti kita try. Okay. Okay. So, next example. We want to find force on a mass. Okay. Force equal to mass times gravity. So, this is the formula. For example, we have, so in this case, we need to have input for mass and we need to have input for gravity. Okay. So, we know that gravity is a constant. So, we put here gravity equal to 9.81. Okay. So, now we ask user to enter mass value. Okay. So, we put into mass and then after that, after we have these two value, kita pun boleh buat proses ini. Force equal to mass time gravity. So, kita dapatlah force tu dekat sini. So, kita pun print out dekat sini. Okay. Okay. Boleh kelas? So, semua contoh yang saya tunjuk ni, saya nak you all buat tau nanti. Okay. Terus buat. Faham? Faham. Okay. Next, we have this one. Okay. We have this one. We want to find volume of a cylinder. Okay. So, we know that volume for cylinder equal to pi times height times radius power of 2. Okay. So, first we need to ask user to enter radius, to enter height, and then we know that pi is a constant value. So, we put here pi equal to 3.142. Okay. So, after we have this value, we will calculate the volume using this formula. Volume equal to pi time height time radius. Okay. Okay. Why I put radius time radius? This one is similar to radius power of 2. Okay. Similar to radius power of 2. So, we have here, we will print out the volume here. Okay. Okay. What if when you ask, when user enter, radius is 45.8, 109 for height, and then when you calculate, it will have this kind of output. Dia ada banyak ni. Dia ada banyak ni lah.
banyak titik perpuluhan floating point. So basically biasanya kita keluarkan dalam 2 floating point. Okay. So how to do it? How to do it? So yang ini pun sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Okay. So there are many more tutorial yang awak boleh follow. Awak boleh pergi ke this link lah. Link ni semua. Okay. Yang ini adalah tutorial yang saya dah tengok lah. Sesuai lah untuk you all belajar. Okay. Okay, so jangan risau. Mungkin ada yang rasa macam, apa ni tiba-tiba kena buat benda lah ni kan. So keepkan, bertenang-bertenang, keepkan dan try coding. Okay. So ini Bill Gates kata, I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. Okay. So normally, bila dalam coding, kita akan buat cara yang paling mudah. Okay, kita tak akan buat cara yang panjang. So that's why lazy person memang sesuai untuk buat coding. Okay. Okay, so kita pergi pada coding yang saya tunjuk tadi. We go to the coding. Semua coding tadi tu, chapter 1 and 2. Okay, first saya buka yang example 1. Saya buka semualah. Okay, saya tutup dulu yang lain. Okay, for example 1 ni yang tadi, for the first, we ask user to enter value 1, value 2 and we will calculate the total value. Okay, kalau kita run, okay, the first value, let's say I put 35, second value is 31, so I'm going to have the total value is 66. Okay, so if you debug, awak akan nampak macam ni lah. Okay. Okay, saya pilih step into. Enter the first value. So, I enter 35. Step into. So, tadi 35 tadi dalam bentuk string. So, bila kita guna eval, so dia akan convert ke integer. Dia masukkan ke dalam value 1, 35. Kemudian, kita step into lagi. Enter second value. So, let's say saya masuk tadi 31. Okay, so we have 31 in string. When we use eval, it will convert to the integer. So, awak boleh nampak kat sini, value 2, 31. Okay, so total equal to value 1 plus value 2. Okay, so value 1 is, berapa value 1 class? Thirty-five. 35. Okay, awak nampak kat sini dia letak 35. Okay, value 2 31. So dia dekat situ. So dia akan add 35 plus 31. So kita akan dapat total is 66. So dia nampak kat sini. Total 66. Okay. So kita akan buat print yang ni. Print the total value is total 66. Okay. Okay. Okay, so done. Okay, next we move to the next example. Example number 2. Yang ini. Example number 2. Value 1, value 2. The difference is value 1 minus value 2. Yang macam saya cakap tadi. Use the absolute value. So, kita letak kat sini. ABS. Okay. ABS is a function for absolute in Python. Okay. So, awak akan dapat lah. Kalau kita tak letak ABS ni. Sekejap saya tutup sekejap. Kalau tak letak function ABS tu, okay, kita buat macam biasa. Okay, let's say I have the first value is 40, second value is 60. So I will have negative 20. The difference is negative 20, which is salah lah, salah dia punya konsep lah. Sebab difference adalah untuk cari beza. So bila cari beza dia tak ada negatif. Okay, so bila kita tambah kat sini function ABS. Untuk tahu beberapa function tu, awak boleh buka Google, tutorial yang link tutorial yang saya letak tadi. Okay. Dia ada banyak lagi function yang ada. Okay. So, kita run balik. So, saya letak 40. Second value is 60.
So dia akan keluar 20. Okay? Okay kelas? Okay, madam. Okay, good. So next kita ada third example. Okay, enter mass value. Let's say saya enter mass value is 50. So bila kita darab dengan gravity, kita akan dapat 490.5. Okay. Let's say we have another value. Value berapa tadi yang akan keluar banyak tu? Mana dah? Sekejap ni. 45.8. 45.8. Apa dia? Okay, cuba tengok kat sini Kalau tengok kat sini, dia akan keluar 44. Sampai keluar. Hazlami on mic Okay, so kalau awak tengok kat sini, when I enter 45.8, dia akan keluar dalam banyak ni kan. So normally kita akan letak, contohnya kita nak letak two floating point. So kita boleh ubahlah kat sini, tapi saya tak nak tunjuk yang ni dulu. So ini adalah contoh yang keempat. Okay, contoh yang ketiga. So next we move to the next contoh ni. Okay, saya buang dulu yang ni. Okay. So kalau kita ada enter radius, let's say I enter radius 35, height is 50. So saya akan ada ni lah. Okay, this value. Let's say saya letak 45.8, height is 100.9. Okay, perasan kita akan ada very banyak lah floating point dia. Okay, so let's say you want to limitkan floating point by 2 floating point. So apa yang awak kena buat adalah dekat sini. Dekat sini ni awak guna function round. Okay, jangan lupa letak dia punya bracket ni. Okay, apa yang awak nak roundkan adalah awak nak roundkan value di dalam volume. Nak round berapa titik perpuluhan? 2 titik perpuluhan. So sintaknya adalah round, nak roundkan apa, which is volume, koma, berapa titik perpuluhan, let's say 2. Macam tu. Okay, so you have round volume 2. Okay, so kita run balik 45.9, tak apalah, 100.8. So kita akan dapat ni 2 titik perpuluhan. Okay, 2 floating point. Okay, faham kelas? Faham. Okay, kalau nak letak 4 floating point boleh juga. So kita adalah 45.9, 100.8. So kita dapatlah 4 floating point. Okay, senang tak? Senang tak kelas? Senang. Senang. Okay, so sekarang ada lagi ke? Chapter 3 tak payah lagi. Okay, sekarang saya nak kita ada lagi setengah jam. Saya nak awak buatlah semua coding yang saya dah tunjuk ni. Okay, buat sekarang dan awak run sendiri tengok apa jadi. Okay, boleh kelas? So kita stop kelas di sini, awak buat dulu. Okay, boleh? Boleh.